Gusto ba mo mag-games ta? O sige, ang game na to is kailangan na master ninyo kung asa inyo ilong, inyong mata, talinga, baba, okay, buhok, aping, aping. Okay, ready na? So, like for example, ngayon si Tito, ilong, mata. Paspas dayon, okay? Kung kinsay makakuha, maka-perfect, na ay chocolate ugma, okay? Tagaan og Toblerone ang maka-perfect, okay? Okay, ha? O chocolate, yes. Ready? Sige, 1, 2, 3, go. Ilong, mata! Tinsay na mali. Ha? Si Ate Amira, otro. Ilong. Mata! Ilong. Talinga! Sayop ka, kuya. Otro. Sige, ha? Ilong. Baba! Sayo man mo, unsa man mo, uy, wala mo kabalo sa inyong baba, otro. Ilong. Baba! Ang baba nila. Otro, ha? Kuya, wala. Ilong. Bo! Walay maka-chocolate. I'm sorry. Hunuhon na nato nga dula. Uy, why naka-chocolate? Oo. Unsa dulaan? Kuan, baby. Wala na. Hunong na taan ni. Wa na'y dula. It's the end of... Yes, kay pildi mo. No. Kiss na lang ka, Tito. Love you. I love you. I love you, Tito. I love you, Ate. I love you, Kuya Shan. Kuya Art. Ayan. Oh, nung na nato, pildi sila mga kabuwakak. Unsa man? Otro? Ay, dili na.